name is a national pastor, resident pastor. ስለዚህ ድል እግዚአብሔርን እንዲሁም ደግሞ ብሔራዊ መጋቢያችን ፓስተር ጆሊ ኔሚን አመሰግናለሁ። Teaching serious understanding the demands of building your faith. የተከታታይ ትምህርታችን እምነታችንን የመገንባትን መጠይቅ መረዳት። We look today the part 5 of this teaching series. ዛሬ የዚህ ትምህርት ክፍል 5ን እናያለን። We have been saying, and God's servants were saying, that faith grows through the word, principally in prayer. የእግዚአብሔር ባሪያ ያሉት እንደነበሩት የእምነት በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት የሚያድግ ነው። The word is a spiritual food. ቃሉ መንፈሳዊ መብል ነው። Prayer means can be taken as spiritual exercise. ጸሎትና አገልግሎት ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ልምምድ ልናይ እንችላለን። A person who's not reading, studying or hearing the word is being starved. ቃሉን እያጠና ያነበበ ያሌለ ሰው ደግሞ እየተራበ ያለ ሰው ነው ማለት ነው። And the one who feeds himself but does not serve God is an obese person. He is disabled already. ራሱን ደግሞ ቃል እየመገበ ነገር ግን ደግሞ የማያገለግል ሰው ክብደቱ በጣም ከፍ ያለ ወይ ደግሞ አቅም የጎደለው ሰው ነው ማለት ነው። He is in a problem. ችግር ውስጥ ነው ያለው። Serious problem. ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። Unless he utilize what he got. ያገኘውን ነገር ካልተገበረ ማለት ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። One more point, yesterday's food cannot sustain you today. አንድ ተጨማሪ ነጥብ የትላንትናው መብል ለዛሬ አያቆያችሁ። Physical food from last month cannot nourish us today. የባለፈው ወር ምግባችሁ ዛሬ ላይ The አያጠነክራችሁ። scrambled eggs that you ate last year, ባለፈው የበላችሁት እንቁላል and you memorize it. የምታስታውሱት Hallelujah. ሃሌሉያ Emotionally you may feel happy. በስሜታችሁ ደስ But ሊያሰኛችሁ it ይችላል። not build your body. ነገር ግን ሰውነታችሁን አይገነባም። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Daily intake of the word is essential. ቃሉን በየዕለቱ መመገብ መውሰድ ግድ ነው። Because the scripture says, give us this day daily, give us our bread daily. ምክንያቱም ቃሉ ሲናገር የዕለት እንጀራችንን ስጠን ነው የሚለው። Even a champion, ሻምፒዮኖች እንኳ like take Mike Tyson, ለምሳሌ ማይክ ታይሰንን እንውሰድ። and you deny him food for 15 days. ለ15 ቀን ምግብ ቢተው You know, Mike Tyson, he said that his one punch is 100 kg. ማይክ ታይሰን አንድ የሚሰነዝረው ቡጢ 100 ኪሎ ግራም ነው ይባላል። You starve him for 15 days, 7 days. ለ7 ቀን ለ15 ቀን ግን ቢራብ A child will slay him down. ልጅ ሊጥለው ይችላል። Jesus is Lord. ኢየሱስ So ጌታ you ነው። have to feed yourself daily, ራሳችሁን continuously. በየዕለቱ በቀጣይነት ልትመግቡ The same ይገባል። way we feed ourselves with food and bread. ልክ እንጀራ በየዕለቱ እንደምንበላው። Just like take for instance this prayer and fasting. ለምሳሌ ጾምና ጸሎት ውሰዱት። It's just 2 meals you miss. ሁለት ምግብ ነው ያመለጣችሁ። But your body is cramping. ነገር ግን ሰውነታችሁ ይበላችኋል። But the same person ሊያው ሰው for 1 week ለአንድ ሳምንት not looking his book. መጽሐፉን አላየም። I heard one time God's servant Kenneth Copeland saying a woman who was healed of a cancer. አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ባሪያ ኬኔት ኮፕላንድ ሲሉ ሰማሁኝ። አንዲት ሴት ከካንሰር ተፈወሰች። And she called him again after a while ከዛ ከጊዜ በኋላ ደወለች and ለሳቸው። told him that cancer has come back. ያ ካንሰር ተመልሶ መጣ ብላ። Then I remember how she was healed, so I told her, you know, it's through telephone. እንዴት እንደተፈወሰች ስለማግ መልሶ ነገሯት። በስልክ ነበር የሚያወሩት። And he said, pick up your Bible. መጽሐፍ ቅዱስሽን ያዥ አሏት። And she said to somebody who is around her in a background voice, she said, where is my Bible? ከዛ ከጀርባ ላለው ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የት ነው ብላ ስትጠይቅ And ይሰማል። I knew that she will not be getting well. እንደማይሻላት አወቅኩኝ አሉ። Hallelujah. ሃሌሉያ Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Let's feed the word continuously. ቃሉን በቀጣይነት እንመገብ። No one can study the word for you, ማንም ሰው ለእናንተ ቃል ሊያጠና አይችልም። as no one can eat for you. ልክ ሌላ ሰው ለእናንተ መመገብ እንደማይችል ሁሉ Faith building cannot be delegated, እምነትን መገንባት ለሌላ የምታስተላልፉት አይነት አይደለም። especially for servants of God. በተለይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ባሪያዎች You better build yourself your own. ራሳችሁ እምነታችሁን መገንባት አለባችሁ። Even Kenneth E. Hagin, ኬኔት ሄገን እንኳ when he was telling the experience he has with his wife, ከሚስታቸው ጋር የነበራቸውን ልምምድ ሲናገሩ Jesus is Lord. One ኢየሱስ time, ጌታ ነው። አንድ ጊዜ after a while, ከሆነ ጊዜ በፊት during the beginning of their walk with faith, በእምነት እርምጃቸውን ከመጀመራቸው በፊት he just
pray for his wife and she gets well. ለሚስታቸው ጸለዩ ከዛ ተሻላት After a while ከጊዜ በኋላ she refused to get well ሊሻላት አልቻለም and asked God about it. ከዛ እግዚአብሔርን ጠየቁ ስለ ጉዳዩ It has been a while that she has been following and hearing you. Now she must build her faith and with her own faith. እሷ እሳቸውን መከተል ከጀመረች ስለቆየች የራሷ እምነት መገንባት ነበረባት። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። After this introduction, ከዚህ we መግቢያ also seen different how to build their faith. እንዴት እምነታችን መገንባት እንዳለብን Today we አይተናል። look at some of these points. ዛሬ አንዳንድ ነጥቦችን እናያለን። One of the most critical one. አንዱ በጣም አስፈላጊ We must connect with the ministry of anointed teachers. የተቀቡ አስተማሪዎች አገልግሎት ጋር ልንቆራኝ ይገባል። Hallelujah. ሃሌሉያ። The Ethiopian eunuch said, የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እንዲህ አለ፣ do you understand what you read? የምታነበውን ትረዳለህ ሲባል How can I without a teacher? ያለ አስተማሪ እንዴት ልረዳ እችላለሁ? Jesus is Lord. ኢየሱስ And the ጌታ ነው። teacher should be authentic. አስተማሪው ደግሞ ትክክለኛ እውነተኛ መሆን Because አለበት። the scripture says, ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ do ሲናገር not believe all spirits. ሁሉንም መንፈስ አትመኑ ይላል። There are many false prophets. ምክንያቱም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት This is አሉ። the book. The book is it's a book that says this. መጽሐፉ ነው እንዲህ የሚለው። So that's why you have to check whether that person is from God or not. ለዛ ነው ያ ሰው ከእግዚአብሔር ነው አይደለም የሚለውን ማወቅ ያለብን። On Isaiah chapter 30 verse 20. ኢሳይያስ 30 ቁጥር 20 ላይ And though the Lord, even though the Lord give you a bread of adversity and a water of affliction, ጌታም የጭንቅ እንጀራና የመከራን ውሃ ቢሰጥህም yet shall not your teachers be removed into a corner anymore, አስተማሪ ከእንግዲህ ካንተ አይሰወርም። but your eyes shall see your teachers, አይኖችህ ግን አስተማሪን ያያሉ፣ and your ears shall hear a word behind you. ጆሮም ደግሞ በኋላ ይሰማሉ። Teaching priests. የሚያስተምሩ ካህናት Many people think that they know God. ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁ ይመስላቸዋል። Yes, everybody knows God. አዎ ሁሉም እግዚአብሔርን But ያውቃል፣ not all people know God equally. ግን ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን እኩል አያውቀው። Samuel once heard, literally he heard audible voice from God. ሳሙኤል የሚሰማው የእግዚአብሔርን ድምጽ ተሰማው። He was so trained by his mentor, በአስተማሪው በጣም ተምሯል። Eli, the priest. በኤሊ ማለት ነው። The voice that he hearing የሰማው ያ ድምጽ was the voice of Eli. የኤሊ ድምጽ ነበር። Do you know that if you hear somebody frequently, ይሄን ታውቃለህ? አንድ ሰው በተደጋጋሚ ከሰማችሁ the dreams you dream የምታልሙት ህልም will come in the personality of that man. በዛ ሰውዬ መልክ ይመጣል። ሳሙኤል heard. ሰማ። When he heard, ሲሰማ he heard the voice of Eli. የኤሊን ድምጽ ነው የሰማው። ሳሙኤል God is calling you. እግዚአብሔር ነበር እየጠራው። But he's hearing the voice of Eli. ሲሰማ የነበረው ግን የኤሊን ድምጽ ነው። Why? ለምን? Eli was his mentor. ኤሊ የሱ አስተማሪ ነው። And he went once and twice, and finally he guided him that he should respond to what he should say. አንዴም ሁለቴ ወደሱ ሲሄድ ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ማለት እንዳለበት Losing your ነገረው። teachers አስተማሪያችሁን is a መጠቀም disaster in a Christian walk. በክርስትና መንገድ አደጋ ነው። The enemy, the devil, mainly do this through offenses. ጠላት ደግሞ ይህንን የሚያደርጉ በማሰናከል ወይ በማናደድ ነው። Offense is one of the most wicked schemes the devil used to stop us from having our teachers speak to us. አስተማሪዎቻችን እንዳይናገሩን በጣም ዲያብሎስ የሚጠቀምበት አንዱ መንገድ መሰናከል ነው። He makes our bread and water and a bread of adversity and water of affliction. እንጀራችንና ውሃችን የጭንቅ እንጀራና የመከራ ውሃ ያደርገዋል። Hold fast to your teachers. አስተማሪዎቻችሁን አጥብቃችሁ ያዙ። Do not be offended. አትሰናከሉባቸው። If offense work, የተሰናከለ ከሰራ the life of Peter, የጴጥሮስ ሕይወት ላይ Peter had enough reason to be offended with Jesus. ኢየሱስ ላይ ለመሰናከል ጴጥሮስ በቂ ነበረው። Nowhere in the Bible has Jesus said to Judah, you devil. ጁዳን አንተ ሰይጣን ብሎት አያውቅም He would ኢየሱስ። say one of you is a devil. አንዳችሁ ዲያብሎስ ነው ብሏል። But regarding Peter, ጴጥሮስን has አስመልክቶ literally said to him, you are devil. አንተ ሰይጣን ነህ ብሏል። But you can't offend Peter easily. ግን ጴጥሮስን በቀላሉ ማሰናከል He's አትችሉም። a rock. እሱ አለት ነው።
You cannot break him. ልትሰብሩት አትችሉም። Personality. በስብናው solid personality. እጅግ ጠንካራ የሆነ ስብና You can't offend Peter. ልታሰናክሉት አትችሉም። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። That's why he was the second person in the kingdom of God. In the New Testament, next to Jesus is Peter. ለዛ ነው በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከኢየሱስ ቀጥሎ ጴጥሮስ ነው። ሁለተኛው ሰው እሱ ነው። An ardent follower. በጣም ትጉ የሆነ ተከታይ ነው። Elisha was an addict follower of Elijah. ኤልሳ የኤልያስ እጅግ የተሰጠ ተከታይ ነው። Joshua was an addict follower of Moses. ኢያሱ የተሰጠ የሙሴ ተከታይ ነው። Hallelujah. Hallelujah. That's why the baton passes to such people. ለዛ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚያልፈው። Hallelujah. Hallelujah. Unless you learn to discipline yourself to follow anointed teachers despite their limitations. ገደቦቻቸው እንዳሉ ሆኖ የተቀቡ አስተማሪዎችን መከተል ካልጀመራችሁ you likely won't walk far enough. በህይወት ሩቅ ልትሄዱ አትችሉም። They will definitely offend you. በእርግጥ እናንተ ሊያሰናክሉ They ይችላል። will. Because the ያሰናክላል። scripture says offense must come. ምክንያቱም መሰናከል ይመጣል ይላል ቃሉ። Hallelujah. Hallelujah. They will crack you. ሊሰብሯችሁ ይችላሉ። And you should stand. ልትቆሙ ይገባል። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። When you can stand. ስትቆሙ Jesus on Ephesians chapter 4 verse 4 it says ኤፌሶን there ምዕራፍ is one Lord, one God, Father of all. አንድ አምላክ አለ And he የሁሉ says, አባት። but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. ለሁሉም ሰው ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን የጸጋ ስጦታ Men of ተሰጥቶናል። God are gifts. የእግዚአብሔር ሰዎች ስጦታዎች ናቸው። They are gifts. ስጦታ ናቸው። Once you are given, እነሱ ተሰጥቷል። you know the scripture says children are gifts. መጽሐፍ ቅዱስ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ይላል። Heritage. ርስት ናቸው ይላል። Ministers are gifts. አገልጋዮች ስጦታዎች ናቸው። Hallelujah. ሃሌሉያ። Ministers of God, the gospel are gifts of God to humanity. የወንጌል አገልጋዮች ለሰው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ He ናቸው። gave some apostles, other teachers and ለአንዳንዶች prophets. ሐዋርያት፣ ነቢያትን፣ አስተማሪዎችን ሰጠ። Imagine you have a high cost gift from a wealthy person. ከአንድ ሀብታም ሰው በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው And ስጦታን later on you ተቀበላችሁ find አሰበ። out that there are little errors on that gift. ከዛ እዛ ስጦታ ላይ ትንንሽ የሆኑ ስህተቶች እንዳለ አገኛችሁ። You will definitely get error. ስህተት ይገኛል። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ But you ነው። will not discard it. ነገር ግን አጥሉትም፣ You utilize it. ታስተካክሉ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። Paul was one of the examples. ጳውሎስ አንዱ ምሳሌ Paul, ነው። a man of unusual faith with a book addict. ያልተለመደ አይነት እምነት ያለው ሰው ነው ጳውሎስ። Books are major channels of building our faith guidance from anointed men of God. መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ከተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች እምነታችንን ለማስተካከል ዋና መመሪያዎች ናቸው። Paul was a follower ጳውሎስ ተከታይ ነበር of his fathers. የአባቶቹን። He said to on 2 Timothy chapter 4 verse 15, the cloaks that I left at Troas with Carpus, which you come, bring with you, and the books, but especially the parchment. Parchment means all types of books. በጴርጦስ በአቅርጳ ዘንድ የተወኩትን በርኖስና መጽሐፍ ይልቁንም በብራና የተጻፉትን አምጣልኝ አለ። When Paul was writing this, ጳውሎስ ይህንን ሲጽፍ he was quite old. ሸምግሎ ነበር። 2 Timothy was written very old in his old age. ሁለተኛ ጢሞቴዎስ በሸመገለ But ጊዜ he የተጻፈ asked him, ነው። bring the books. ግን መጽሐፍቶቹን That means he አምጡ። was regularly referring to the books. ያ ማለት መጽሐፍቶቹን በቀጣይነት የሚመለከት The ነበር። books are written by the fathers. መጽሐፍቶቹ በአባቶች የተጻፉ ናቸው። Like Moses, እንደ ሙሴ፣ Jeremiah, Isaiah, ኤርምያስ፣ ኢሳያስ፣ or Samuel. ሳሙኤል So these are his mentors. እና መሪዎቹ follows ናቸው፣ ይከተላቸዋል። He says on Acts chapter 24 verse 14. ሐዋርያት ምዕራፍ 24 ቁጥር But this I 14 confess unto you, that after the way which they call heresy, ይህንን እመሰክራለሁ በሕጉ ያለውን ነቢያት የተጻፈውን ሁሉ አምኜ። your fathers can be considered heretic. አባቶቻችሁ እንደ ኑፋቄ ሊታዩ ይችላሉ። Kenneth Copeland, Kenneth Hagin are considered heretic for years. ኬኔት ኮፕላንድ፣ ኬኔት Decades. ሄገን It has been almost 80 years. ለዓመታት Still today, they consider them as heretics. እስከ ዛሬ ድረስ ኑፋቄ አስተማሪዎች them ናቸው። heresy. እኔ ኑፋቄ አስተማሪ We ይላቸዋል። follow them. እንከተላቸዋለን። We follow. እኛ Jesus is እንከተላለን። Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። They call heresy. ኑፋቄ ብሎ So ይጠራል። worship I the God of my fathers. የአባቶቼንም አምላክ አመልካለሁ። Whose God are you following?
የማን አምላክ ነው I'm የምትከተሉት? following the God of Bishop Oyedepo. እኔ ቢሾፕ ኦየዴፖን አምላክ ነው I'm የምከተለው። following the God of Bishop Kenneth E. Hagin. የኬኔት ኤገን Blessed አምላክ ነው memory. የምከተለው። I follow the God of Kenneth Copeland. የኬኔት ኮፕላንድን አምላክ ነው የምከተለው። Hallelujah. ሃሌሉያ I follow. እከተላለሁ። Jesus, whom ኢየሱስ are you ጌታ ነው። following? ማንን ነው የምትከተሉት? Identify yourself with these people. ራሳችሁን ከነዚህ ሰዎች ጋር ግለጹ። Believing all things, ሁሉን ነገር ማመን whatever they say. የሚሉትን ሁሉ My father say, አባቴ ብሏል፣ I follow. እከተላለሁ። Hallelujah. ሃሌሉያ Believing all things ሁሉን ነገር which ማመን are written in the law በሕጉ የተጻፈውን ሁሉ and in the prophets. በነቢያት የተጻፈውን Whatever Moses say, ሙሴ ያለውን ሁሉ I believe all of it. ሁሉንም አምነዋለሁ። Whatever Samuel say, ሳሙኤል ያለውን ሁሉ I believe all of it. ሁሉንም That's why አምነዋለሁ። Paul say, ለዛ ነው I ጳውሎስ እንዲህ believe ያለው፣ all of it. ሁሉንም አምነዋለሁ። Once God's servant Billy Graham was asked, አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ባሪያ ቢሊግራም as ተጠየቁ፣ intellectual as you are, እንደዚህ እንደተማርክ እንዳወቅ do you believe the story that Jonah stayed in the belly of the fish for 3 days? ዮናስ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀን ቆየ ብለህ ታምናለህ አሉት። And he said, ከዛ እንዲህ አሉት እሳቸው፣ if this book say ይህ መጽሐፍ that the fish or the whale stayed in Jonah's stomach 3 days, I believe it. አሳ ነባሪው ዮናስ ሆድ ውስጥ 3 ቀን ቆየ ቢለኝ እንኳን አምነዋለሁ አለ። I believe all of it. ሁሉንም ነው ማምነው። That's why we need to follow. ለዛ ነው ልንከተል የሚገባው። He said, as a result of this, I can do all things through Christ which strengthens me. ከዚህም የተነሳ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። Hallelujah. ሃሌሉያ። Believe all whatever they say. የሚሉትን ሁሉ እመኑ። As a Christian, እንደ ክርስቲያን actually, you know, in the secular world, በተለመደው በዓለማዊ many people have greater faith on doctors and lawyers and scientists than the ministers of God. ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር አገልጋይ ይልቅ በዶክተሮች፣ በጠበቃዎች፣ በሳይንቲስቶች ነው ትልቅ እምነት ያላቸው። A doctor will give you anesthesia. ዶክተር ለምሳሌ ማደንዘዣ ይሰጣቸዋል። You lose your consciousness. ከዛ ራሳችሁን ትስታላችሁ። Even you cannot control your urine, your whatever. ሽንት እንኳን መቆጣጠር አትችሉም። You trust him, ከዛ ታምኑታላችሁ። but you have no more trust than him for a minister. ግን ለአንድ አገልጋይ ከሱ ይልቅ የሆነ አመኔታ የላችሁም። And you justify it because they miss. Do you think that the other professions are not missing it? ሌሎች ሙያዎች ላይ ስህተት የለም ብላችሁ ታስባላችሁ? Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Another example ሌላ ምሳሌ is Daniel. ዳንኤል ነው። Outstanding faith was boosted through books. በመጽሐፍት ነው ትልቅ የሆነ እምነትን ያገኘው። Daniel was referring to the books, especially ዳንኤል መጽሐፍቶችን ያነብ the ነበር፣ prophet Jeremiah. በተለይም ደግሞ የነቢዩ ኤርሚያስ መጽሐፍ። So he has a very dangerous faith. ስለዚህ ትልቅ እምነት ነበር፣ አደገኛ እምነት He was ነበረው። able to survive any kind of temptation. ምንም አይነት ፈተና መቋቋም ይችል ነበር። If you read enough, በበቂ ካነበባችሁ you can survive any challenge. ምንም አይነት ተግዳሮቶች ላይ ልትኖሩ Whenever ትችላላችሁ። you are feeling weak, ድካም ሲሰማችሁ read books, መጽሐፍትን አንብቡ። especially preaching በተለይ ደግሞ of ስብከቶች specific titles ውስን የሆኑ ርዕሶችን continuously, በተከታታይ and you will experience strength. ከዛ ብርታትን And ትለማመዳላችሁ። finally, engaging with the testimonies of others በመጨረሻም ደግሞ የሌሎችን are ምስክርነት great መጠቀም faith boosters. ትልቅ የእምነት ማነሻሻዎች ናቸው። Your testimony says on Psalm 190 verse 111, have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. ለዘላለም እንደ ርስት ያስኳቸው የልቤም ደስታ ናቸው ይላል። The story of the woman with an issue of blood, የደም ችግር የነበረባት ሴት Jesus forced her to give testimony. ኢየሱስ እንድትመሰክር አስገደዳት። She came out shivering, እየተንቀጠቀጠች መጣች። but he encouraged her and she gave her testimony. አበረታታት፣ ከዛ ምስክርነቷን This ሰጠች። happened on Matthew chapter 9. ይሄ ማቴዎስ 9 ላይ ነው የሆነው። After 5 chapters on chapter 14 of Matthew, ማቴዎስ 14 ላይ people were begging to touch the hem of his garment. ሰዎች የልብሱን ጫፍ ለመንካት Where ይለምኑ did he ነበር። get this information? ከየት ነው ይሄን የተማሩት? The story of the woman with an issue of blood. የደም ችግር የነበረባት ሴት ታሪክ። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። So enjoy testimonies, ስለዚህ ምስክርነቶችን ተደሰቱ፣ memorize testimonies, ምስክርነቶችን ሸምድዷቸው፣ and you will enjoy life ከዛ ህይወትን ትደሰታላችሁ in your walk in Christian. በክርስትና ኒቲ። ጉዟችሁ። Let's stand on our feet በእግሮቻችን ነሳ፣ as we put our hands together. እያጨበጨብን Jesus is Lord. ኢየሱስ
ጌታ ነው። Final invitation for anyone. ለመጨረሻው If you ያለኝ are here, በዚህ ያላችሁ you have not accepted Christ. ክርስቶስን You ያልተቀበላችሁ cannot enter heaven.